ظہر کی نماز کے بعد اللہ پاک کا ایک نام یا خالقو پڑھنے سے کیا ملتا ہے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس سورت سے اللہ پاک کو اتنی محبت ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی عزیز ہے، یہ سورت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف ایک مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، فوری قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس پوری دنیا کی سلطنت چاہیے، آج تک آپ کو جو نہیں ملا، آج اس سورت کو ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھ لیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، آپ کی دعا پہلے قبول ہو جائے گی، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے معجزات۔ جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا ہے فوراً آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ پاک کی ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ پاک نے دنیا کے شروع ہونے سے آج تک اور تا قیامت تک اس کی حفاظت خود کرنے کا عہد کیا ہے۔ یعنی جب سے یہ کائنات بنی ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ باقی جو 3 کتابیں ہیں ان میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ لیکن واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں جسے چاہوں عطا کر دوں، جسے چاہوں بیٹا عطا کر دوں، جسے چاہوں دونوں ہی عطا کر دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ عطا کروں، جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلیل کر دوں، جس کو چاہوں رزق کھول دوں، جس کا چاہوں رزق تنگ کر دوں۔ تو ناظرین، یہ میرے اللہ نے قرآن میں واضح آیتوں میں بتا دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کی ایک ایک جو آیت ہے، ایک ایک جو زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس قرآن کو جو شخص اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اس دنیا کو کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو حاصل نہ ہوگی، اور اس کی دنیاوی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورت کا وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو اس سورت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے، آپ کو ذاتی گھر کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ذاتی گھر ایک بہت اہم ترین چیز ہے ناظرین، اور آج کے اس جدید دور میں، آج کے اس مادی دور میں میں سمجھتا ہوں خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذاتی گھر ہے، تو جن کا نہیں ہے آج اس عمل کو کر کے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ لو، آپ کو 1 مہینے کے اندر اندر آپ کا ذاتی گھر مل جائے گا۔ کیونکہ کرائے کے گھر میں رہنا بھی ایک بہت ہی بڑی پریشانی ہے ناظرین۔ ہر گھڑی دل میں خوف رہتا ہے کہ اب مالک مکان کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ سامان اپنا نکال دو، کیونکہ ہم خود اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک مکان کو آپ کی کوئی حرکت پسند نہیں آتی، اور آپ کا جو اس کا دل ہے کی تسلی کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ اور ہر سال یہ فکر ہمیں ستاتی ہے کہ اگلے سال کہاں منتقل ہوں گے، اور گھر کی جو منتقلی ہے یہ بھی ایک بہت ہی بڑی مصیبت ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، اچھے ڈاکٹروں کو چیک اپ کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا۔ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ اس دنیا کے مہنگے ترین ہسپتالوں میں اپنا علاج کروا سکیں گے، آپ اچھا اور معیاری کھانا کھا سکیں گے، اچھے گھر میں رہ سکیں گے، اچھا لباس پہن سکیں گے، اور آپ کی جو ایک خواہش ہو کہ آپ کی اپنی ذاتی شاندار سواری ہو، آپ کو ایک اچھی گاڑی مل جائے،
कारोबार में इतनी बरकत हो कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। कि नाज़रीन, अब वो वजीफे का तरीका बताने से पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि हमने एक सिलसिले का आगाज किया है दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में। अगर आप भी अपना नाम शामिल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, आप भी इसका हिस्सा बन जाएं। हमारे जो बताए गए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सके और आपकी जिंदगी को आसान बना सके। नाज़रीन, हमने इस दुनिया को अव्वलीन तरजीह दे दी है और दीन को हमने पीछे छोड़ दिया है, और यही हमारे ज़वाल की एक बहुत बड़ी वजह है। हमारी नाकामी की एक बड़ी वजह ये भी है कि अल्लाह ने और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है और दुनिया के पीछे ऐसे भाग रहे हैं। न फर्ज नमाज की फिक्र है, न तिलावत कुरान की फिक्र है, न सदका और खैरात की फिक्र है, और बाद में परेशान रहते हैं और इधर उधर हम फिर सर पटकते रहते हैं कि हमें ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारी तो जिंदगी दुश्वार हो रही है, फिर हम अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं कि तू हमें रिस्क नहीं देता, हमारे लिए आसानियां पैदा नहीं करता, हमारी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। असल में हमें अल्लाह ताला से मांगना नहीं आता, हम लोगों ने मेहनत नहीं करनी, बस सोचते हैं कि रात को सोए और सुबह उठते ही दौलत का अंबार मिल जाए। तो नाज़रीन, आज का वजीफा आपकी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद है। ये वजीफा आपको इस मुश्किल वक्त से निकाल कर आपके लिए आसानी का रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर आपने अमल कर लिया, सारी जिंदगी आप इस बंदाए नाचीज को दुआएं देंगे। इस वजीफे को आप एक मर्तबा कर लें, सारी जिंदगी में आपको ये अमल सिर्फ एक मर्तबा करना होगा। मुख्तसर सा एक अमल है, और जो लोग रोज ज़ोहर की नमाज के बाद सूरत को पढ़कर, यानी फर्ज नमाज पढ़ने के फौरन बाद, हाथ उठाने से पहले, दुआ मांगने से पहले, और वो इस सूरत को एक मर्तबा पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह उनकी ऐसी गैबी मदद करता है कि आज अगर आपको मैं इनके नाम गिनवाना शुरू कर दूं, और जो मोजज़ात मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, जो वाक़ये मेरे सामने पेश आए हैं, जो मैंने सुने हैं, आपको मैं बताना शुरू कर दूं तो वक्त की कमी की वजह से मैं आपको नहीं बता सकूंगा और वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। नाज़रीन, मुख्तसर बात यह है कि आपने सिर्फ इस वजीफे को अपने हाथ में करना है, अपने सीने से लगा लेना है। कुरान मजीद की एक सूरत का वजीफा है, ज़ोहर की नमाज के बाद आपने करना है। सबसे पहले तो आप जब ज़ोहर की नमाज अदा कर ले, उसकी एक और शर्त ये है कि जो भी मर्द हजरात हैं उनको ये करना है कि हर नमाज बाजमाअत अदा करनी है। वो बाजमाअत नमाज अदा करने की वजह से ये करते हैं कि इस वजीफे का असर तभी होगा जब आप बाजमाअत नमाज अदा करेंगे। और खातून यानी कि खवातीन इस वजीफे को घर में ही कर सकती हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये जो मर्द हजरात हैं वो ज्यादातर इनकी ये कोताही होती है और उनकी सुस्ती की वजह से मस्जिद की तरफ नहीं जाते और घर में ही नमाज पढ़ लेते हैं। अब इस अमल को करने से पहले आप जो मर्द हजरात हैं उन्होंने ये कोशिश करनी है कि 5 वक्त की जो नमाज है वो बाजमात अदा करनी है, और ज़ोहर की नमाज के बाद आप इस सूरत को पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इसके असर और फायदे और बरकतें आप अपनी आंखों से देखना शुरू कर देंगे। तो जब आपने ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा करनी है तो इसके बाद एक दुआ होती है। नाज़रीन, जो फर्ज नमाज के बाद बाजमात नमाज अदा करती है तो सब हाथ उठाकर एक दुआ मांगते हैं, वो दुआ आपने मांगनी है। उसके बाद आपने ये अमल करना है और फिर आपने अपनी जो एक जाती दुआ है उसके लिए हाथ उठाने हैं। उसके लिए अमल का तरीका सुन लें। सबसे पहले आपने अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, और एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलिहि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक
अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़ु आपने ये पढ़ना है। और उसके बाद 10 मरतबा आपने ये छोटी सी सूरह मुबारका सूरतुल कौसर ये वाली पढ़नी है। और फिर आप लोगों ने जब ये सूरत पढ़ ली उसके बाद आप लोगों ने 10 बार आपने ये 4 कुल पढ़ने हैं। उसके बाद आपने 3 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। फिर आप लोग हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर दें। दुआ मांगे, अपने हर जायज मकसद के लिए दुआ मांगे, लेकिन अमल अभी खत्म नहीं हुआ। इस अमल को 2 बार करना होता है अलग अलग तरीकों से। आपने फिर दुआ मांग ली। दुआ मांगने के बाद आप लोगों ने दोबारा से एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और उसके बाद अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या खालिकू, इसको सिर्फ 121 मरतबा पढ़ना है। 121 मरतबा आप लोग या खालिकू पढ़ लें। उसके बाद सिर्फ एक बार आप लोगों ने सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। और फिर उसके बाद सिर्फ 3 बार सूरतुल कौसर पढ़ लें। और फिर दोबारा एक ही बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो मेरे भाइयों, उसके बाद हाथ उठाकर आप लोग दुआ मांगना शुरू कर दें। मेरे भाइयों, ये अमल हफ्ते में 1 दिन कर लें, या फिर कोशिश करें कि 1 हफ्ते पहले शुरुआत में रोजाना कर लें। जब इसकी बरकतें, जब इसकी ताकतें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी तो इस अमल को हफ्ते में सिर्फ 1 बार कर लें। यकीन करें, मुकद्दर बदल जाएगा, बन तकदीर के ताले खुल जाएंगे। अल्लाह पाक गैब से और वहां से आप लोगों के असबाब बनाना शुरू करेगा कि आप लोग इस बंदा ना चीज को दुआएं देंगे। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की ये मुबारक वीडियो, आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट के अंदर अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम जरूर लिखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।